देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में जमीन कब्जाने के खिलाफ कार्यवाही शुरू। डाबग्राम फूलबाड़ी के दापुते में तृणमूल नेता देवाशीष प्रामाणिक गिरफ्तार हुए हैं। न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस ने डाबग्राम फूलबाड़ी इलाके के दापुते में तृणमूल नेता और डाबग्राम फूलबाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक को गिरफ्तार कर लिया। इस नेता को अंबारी चौकी क्षेत्र के पगलूपारा निवासी विमल रॉय की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि देवाशीष पर जमीन हड़पने, दस्तावेजों से छेड़छाड़, मारपीट, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें, बुधवार सुबह 10 बजे से सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उनसे पूछताछ की। बाद में उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया। फिलहाल देवाशीष को सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां बड़ी संख्या में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। बाद में पुलिस देवाशीष प्रामाणिक को थाने से निकालकर मेडिकल जाँच के लिए सिलीगुड़ी अस्पताल ले गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल नबन्ना में नगर परिषदों के साथ बैठक में दाबग्राम फूलबाड़ी इलाके में जमीन हड़पने के बारे में बात की। उन्होंने बैठक में मौजूद सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जमीन पर कब्जा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद तुरंत देवाशीष प्रामाणिक को गिरफ्तार कर लिया गया। देवाशीष प्रामाणिक बाद में तृणमूल में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने एक समय कांग्रेस के लिए काम किया था। फूलबाड़ी इलाके में उनका एक प्लास्डोपम घर भी है। हालांकि देवाशीष के खिलाफ कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन किसी ने पुलिस से संपर्क करने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव 2011 में डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा से जीतकर विधायक बने थे। बाद में देवाशीष गौतम देव के करीबी हो गए। 2018 में जलपाईगुड़ा जिला परिषद के सदस्य भी बने। वह उस क्षेत्र में तृणमूल संगठन में व्यवहारिक रूप से अंतिम शब्द थे। और लेकिन डाबग्राम फूलबाड़ी पंचायत, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में तृणमूल के नतीजे लगातार खराब रहे हैं। निकटवर्ती सिलीगुड़ी में नतीजे अच्छे नहीं रहे। टीम की जांच में पता चला कि डाबग्राम फूलबाड़ी इलाके में जमीन का लेन देन तय सीमा से आगे चला गया है। उनके साथ तृणमूल के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। हाल ही में सिलीगुड़ी सेवक रोड स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम की जमीन हड़पने का आरोप सामने आया था, जिसे लेकर जमीनी स्तर के लोगों का चेहरा जल रहा है। इसलिए नवन्ना बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक और जहां वैध कब्जेदारों को बेदखल करने का काम शुरू कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर जमीन के लेन देन पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। না আমরা বলতে পারবো না, পুলিশের কোনো খবরই জানি না। আমি এখনই ঢুকলাম, ছিলাম না। মানে আপনারা কি জানলেন? আমাকে নিয়ে এসেছে, হয়তো কোনো কারণে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা, দেখছেন জমি, সরকারি জমি জলের দলে বিক্রি করা হয়, চক্র, এই অভিযোগ করা হচ্ছে। সেটা তো শুনেছেন? না না, সেটা শুনিনি। এখন তো শুনলেন। তৃণমূলের আপনাদের দলের নেতাকে থানায় নিয়ে আসা হলো, এটা কেমন ভাবে দেখছেন? মানে আপনারা তো দলের কর্মী নেতা। আমরা কিছু দেখছি না তো, আপনাকে শুনিনি, তারপরে আমরা বলবো। না, এই যে মুখ্যমন্ত্রী পরশুদিনই বলেছেন এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিষয়টা নিজে একদম প্রকাশ্যে সেটা এসছে, আপনি হয়তো নিশ্চয়ই শুনেছেন। তারপরে এই গ্রেপ্তার মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছেন যদি তথ্য প্রমাণ থাকে, যে তথ্য প্রমাণ যার বিরুদ্ধে থাকবে সে অ্যারেস্ট হবে। তথ্য প্রমাণ যার বিরুদ্ধে নেই, অন্যায়ভাবে তো অ্যারেস্ট হবে না। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নেত্রী, উনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে হবে। না, আমি খবর পেয়ে আসলাম। আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি, তো আমাদেরকে আসতেই হবে। আমরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে পার্টিটা করি, কর্মী আমরা ওখানকার। না, আমাদের কাছে কোনো খবর নেই। আমি অ্যাকচুয়ালি শিলিগুড়িতে ছিলাম না, আমি এখনই। আরও বেশ কিছু নাম শোনা যাচ্ছে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। তো উনি গ্রেপ্তার হলে কি আপনাদের দলে প্রভাব পড়বে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে? সেটা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, কারণ গ্রেপ্তার যে হয়েছে এই খবরটাই আমাদের কাছে নেই। গ্রেপ্তার হলে কি প্রভাব পড়তে পারে? আগে হোক তারপরে বলবো, আগে ঘোষণা হোক তারপরে বলবো। ঠিক ঠিক। ফুলবাড়ি এলাকায় তৃণমূলের কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতার গ্রেপ্তার, আর তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমেই যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে দেখে মনে হচ্ছে
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথমবার শপথ নেওয়ার পরে 2011 সালে তারপরে তিনি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। 13 বছর পর তিনি ফিরলেন এবং ফিরে এসে জানলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা জনপ্রতিনিধিরা এই জমি দখল, হকারদের কাছ থেকে বসিয়ে পয়সা নেওয়া থেকে শুরু করে নানাবিধ দুর্নীতিতে তারা জড়িয়ে, এবং তারপরে পুলিশকে বললেন এবং পুলিশ বাধ্য ছেলের মতন যারা একসময় নেতাদেরকে সুরক্ষা এবং দুর্নীতিতে সহযোগিতা করে অর্থ কামানোকে অভ্যেসে পরিণত করেছিল, তারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকে গ্রেপ্তার করলেন। এখন দেখতে হবে এই গ্রেপ্তার আরাবুলের মতন গ্রেপ্তার কিনা, শেখ শাহজাহানের মতন গ্রেপ্তার কিনা। এই গ্রেপ্তার পুলিশ বা সিআইডিকে দিয়ে অপরাধীদেরকে একটু আড়াল করে রাখা এবং জনগণের মধ্যে ইমেজ বিল্ড আপ করার জন্য এই গ্রেপ্তার কিনা, কারণ এগুলো অনেক কিছু ভাবার বিষয় আছে। ফলে এইটুকু শুধু বলবো যে প্রতিটি ঘটনার উপরে আমরা লক্ষ্য রাখছি, এবং এর পাশাপাশি এটাও ওই এলাকায় এই প্রশ্নও উঠেছে, উনি ওই এলাকার বেতাজ বাদশাহ, তার সম্পদ মনে হয় অনেক রাজা মহারাজার থেকেও বেশি। ফলে লোক এই প্রশ্নও তুলতে শুরু করেছেন যে এই সম্পদে ক্ষমতাশালী এই নেতা 2026-এ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য টিকিটের দাবিদার হয়ে উঠতে পারেন বলে কোনো তৃণমূল কংগ্রেসের সেই অঞ্চলের কোনো প্রভাবশালী নেতা তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিলেন নিজের টিকিটটাকে সুরক্ষিত রাখতে কিনা, সেটাও কিন্তু অনেক মানুষ প্রশ্ন করছে।